हाय बंधुरा, मैं अभी जंगीपुर स्टेशन में हूँ। तो एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ठाकुरनगर जो मोतुआ मेला है उसके लिए एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो उसको जो टाइम टेबल है तो मूলত वही हम जानकारी दे रहा हूँ। तो बेंगली में আমি বলছি যে मोतुआ मेला যে निर्दिष्ट डेट जो है वो है पहला बांग्लादेश का जो डेट है बुधवार 12 चैत्र इंग्राजी 26 मार्च ये हलो पहला दिन। तो रात 11टा 1 मिनट 53 सेकेंड हईते 13 चैत्र 27 मार्च बृहस्पतिवार रात 9टा 24 मिनट 48 सेकेंड पर्यन्त त्रयोदशी तिथि अर्थात बुधवार 11टा 2 मिनट हईते बृहस्पतिवार रात 9टा 24 मिनट एटाई ठाकुरेर आविर्भाव तिथि। तो सो गाइस और एक बार बोलছি, मैं तो अभी जंगीपुर स्टेशन में हूँ और एक प्रॉपर्टी में हम जा रहा हूँ। अब एक वीडियो शूटिंग होगा। तो ठाकुरनगर जो मोतिया बारूनी मेला है उसके लिए जो हम टाइम डेट आप लोग का पास भेज रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ बा जानकारी दिচ্ছি। 5305 डाउन निश्चिता काटवा पैसेंजर 2 नंबर प्लेटफॉर्म में आते 5305 डाउन निश्चिता काटवा पैसेंजर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी। हाँ, भालो करे सुने निन। तो जानकारी यही है, ये ठाकुर ओराकांदिर स्नान बुधवार 11टा 1 बुधवार 12 चैत्र इंग्राजी 26 मार्च तो रात्र 11टा 1 मिनट 53 सेकेंड हईते 13 चैत्र 27 मार्च बृहस्पतिवार रात 9टा 24 मिनट 48 सेकेंड पर्यन्त त्रयोदशी तिथि। এটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অর্থাৎ এই ডেটটা নির্দিষ্টভাবে বুধবার 12 চৈত্র 26 মার্চ 11টা 2 মিনিট হইতে বৃহস্পতিবার রাত 9টা 24 মিনিট এটাই ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি। অমৃত যোগ বুধবার মধ্যরাতে 2টো 2 মিনিট হইতে ভোর রাত 6টা। আবার বলছি, বলাটা ঠিক স্পেলিংটা ঠিক হয়নি। বুধবার অমৃত যোগ ওরাকান্দিকা অমৃত যোগ বুধবার মধ্যরাত 2টো 2 মিনিট হইতে ভোর রাত 6টা 9 মিনিট পর্যন্ত অমৃত যোগ ওরাকান্দিকা বাংলাদেশের। আর মহেন্দ্র যোগ বৃহস্পতিবার ভোর রাত হইতে সকাল 7টা 33 মিনিট পর্যন্ত এবং সকাল 10টা 50 মিনিট হইতে বেলা 1টা 22 মিনিট পর্যন্ত মহেন্দ্র যোগ। এটা ওরাকান্দির ক্ষেত্রে এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অভিলাষলী। এবার আপনাদের আমি ঠিকঠাকভাবে ঠাকুরনগরের टाइम डेटটা বলছি। तो बात यही है, जो हम ठाकुरनगर में गया तो उस टाइम मेरा पास टाइम नहीं था, तो ठाकुरबाड़ी अंदर में नहीं गया। मेरे याद हो रहा है जो हम लोकेशन में जाऊंगा उसके बाद ही ये तिथि आप लोग का पास अपलोड दूंगा। तो ठाकुरनगर का जो मोतुआ महामेला जो तिथि है डेट है
তো বুধবার 12ই চৈত্র 26শে মার্চ রাত 10:29 আরম্ভ হইবে বৃহস্পতিবার রাত 8:57 পর্যন্ত। আবার রিপিট করছি, বুধবার রাত 10:29 স্নান শুরু। 3105 এইচপি হোলি স্পেশাল 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আছে। 03105 আপ এইচপি হোলি স্পেশাল 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম पर आएगी। হ্যাঁ, ঠিকভাবে শুনুন, ট্রেনের অ্যানাউন্স হচ্ছিল। তো বুধবার মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশী তিথি যোগ বুধবার, বাংলায় 12ই চৈত্র, ইংরাজি 26শে মার্চ। তো বুধবার রাত 10:29 স্নান আরম্ভ হইবে এবং বৃহস্পতিবার রাত 8:57 পর্যন্ত এই স্নানকার ডেট এটা চলবে। অর্থাৎ আমার বলাটা ঠিক হচ্ছে না, আমি আরেকটু শুকিয়ে নিচ্ছি। তো মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশী যোগ বুধবার রাত 10:29 শুরু এবং বৃহস্পতিবার রাত 8:57 এটা শেষ হবে। অর্থাৎ এটাই ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি। মানে আমি যেখান থেকে কালেকশন করেছি সেখানে মোটামুটি আমি এই ওয়ার্ডগুলোই খুঁজে পেয়েছি। তাহলে আমি 2-3বার রিপিট করেছি, আশা করি আমি ভিডিও একবার শ্যুট করে দেখে নেব, ভুল হলে আমি ঠিক করে নেব। তো অমৃত যোগ যেটা আমি পেয়েছি সে নির্দিষ্টভাবে, তা সে বুধবার মধ্যরাতে 2:32 হইতে ভোর রাত 6:39 পর্যন্ত এই অমৃত যোগ চলবে। আর থার্ড হচ্ছে মহেন্দ্র যোগ। এটা আমি কিন্তু অবশ্যই ঠাকুরনগরের মতুয়া মহামেলা সম্পর্কেই বলছি। তো মহেন্দ্র যোগ বৃহস্পতিবার ভোর রাত হইতে সকাল 8:03 পর্যন্ত এবং বেলা 11:22 হইতে দুপুর 1:52 পর্যন্ত এই মহেন্দ্র যোগ চলবে। আমি সেকেন্ড যেই ভিডিও শ্যুটিংয়ে যেটা বলছি এটা অবশ্যই ঠাকুরনগরের মতুয়া মহামেলার ডেট। তো আমি একবার ভিডিও আরেকবার শুনে নেব যে কই ভুলভ্রান্তি আছে কি না, আমি সেখানে ঠিক করে নেব। ठीक यही पर्याय यदि सब किछु ठीक থাকে তাহলে আমি আজকেই वीडियो अपलोड दिए दूँगा। सो मैं तो कभी कभी हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो कभी बंगाली में बात कर रहा हूँ, फिर भी कभी इंग्लिश में भी बात कर रहा हूँ। तो স্বাভাবিকভাবে আমি ঠাকুরনগরের তিথি উপলক্ষে বেঙ্গলিতেই বলেছি, যেটা অবশ্যই যারা জানবেন তাদের কাজে লাগবে। तो मेरा चैनल जो पॉलिटिकल स्टूडियो है, बंगो किचन है, तो ग्रेट इंडिया स्टूडियो है। तो ये चैनल तो आप लोग देख रहा है जो नया है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, कमेंट करेगा और भाई बंधु जो भी जा रहा है उसको पास यहाँ पे दिखाना होगा, क्योंकि वो लोग का जानकारी होना चाहिए ये कितना टाइम में स्नान होगा, कितना टाइम में अमृत जोग होगा, कितना टाइम में महेंद्र जोग होगा। जो अगला जो और भी जानकारी हम दे पाऊँगा, तब तक तो मेरा शुभकामना और मुतुआ महाठाकुर के प्रति मेरा क्या बोलूँगा, तो मेरा प्रणाम नमस्कार। तो जय हिंद, सनातन हिंदू और जय मতুয়া महाधर्म। तो थैंक यू वेरी मच।